Okay, this is our first meeting. So tonight we are going to to discuss about descriptive paragraph. Kemarin pas writing 2 kalian udah belajar tentang menulis kan, tentang paragraf ya. And then so now we are going to learn about descriptive paragraph. So we start from module 1. Okay. Modul 1, coba dibuka modulnya. Descriptive paragraph. So the objective of this topic that we will be able to describe people's characters and appearances, and then we will be able to write assumption about people, and the third we will be able to describe places. So that's the objectives atau tujuannya. Okay, now we are talking about descriptive paragraph. Descriptive berasal dari describe. Describe berarti menggambarkan. So, kalau di modulnya bisa dilihat itu di modul 1, di situ ada di baris ketiga, in the third line. Coba itu di introduction-nya baris ketiga. In the descriptive paragraph, you will mainly focus on learning how to describe people and places by using your 5 senses and applying them to writing. Katanya dalam deskriptif paragraf, kamu akan fokus mempelajari bagaimana mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat dan tempat dengan menggunakan your 5 senses. Okay? Dan applying them, dan menuliskannya dan mengimplementasikannya dalam tulisan. Oke, dan menerapkannya apply di dalam tulisan. Oke. So here let's see the slide. Descriptive paragraph include details that appeal to the 5 senses. Jadi 5 senses ada sight, taste, touch, smell, dan hearing. Maksudnya 5 panca indera ini ya. Oke, alat-alat indera. So the purpose of descriptive writing is to make our readers see, readers, pembaca, see, feel, and hear what we have seen, felt, and heard. Whether we are describing a person, a place, or a thing. Our aim is to reveal, mengungkapkan atau menyatakan sebuah subjek through, melalui vivid and carefully selected details. Jadi kita di sini dalam deskripsi paragraf kita akan mendeskripsikan tempat, orang, ataupun juga kita mengasumsikan seseorang dengan menggunakan kelima alat indera. Okay, sight, taste, touch, smell, and hearing. Okay, and before we discuss about descriptive paragraph, first I want to remind you about paragraph. Miss mau mengingatkan kembali tentang paragraph. Okay, so here I'm going to remind you that a paragraph has 3 parts. Sebuah paragraf memiliki 3 part, bagian. The first is topic sentence atau kalimat utama. Okay, so namanya kalimat utama. So the first sentence of the paragraph. Jadi topic sentence itu adalah kalimat pertama dalam sebuah paragraph. So what is the function of topic sentence? So the function is summarizes the single topic or main idea expressed in the paragraph. Jadi ini dia fungsinya. And jadi kalau ada sebuah kalimat, kalau ada sebuah paragraf, terus ada kalimat pertamanya, kalimat pertama itu yang di awal itu, it is called topic sentence. And then the second is supporting details atau disebut dengan supporting sentences. Details atau sentences. Jadi supporting, berarti supporting itu apa?
mensupport. Mensupport kalimat utama. So, supporting details or supporting sentences are going to support the topic sentence. The remaining sentences of the paragraph, usually between 6 to 8 sentences. Oke, biasanya dalam sebuah paragraf yang sudah biasa menulis, mereka akan menuliskan supporting sentence-nya paling sedikit antara 6 sampai 8 kali kalimat. Oke, so this explain and develop the main idea of the topic. So mengembangkan the main idea atau topik yang ada pada topik sentence. Oke, dalam topik sentence kan ada main idea. Oke, ide utama. And the third is summary sentences atau disebut dengan concluding sentence, penutup. Okay, the last sentence of the paragraph, it recaps the main idea. Jadi katanya di sini, not every paragraph, tidak setiap paragraf has or need a summary sentence, membutuhkan kalimat penutup. If the topic sentence makes a clear point, katanya kalau topik sentence-nya ini sudah clear point-nya, and the details adequately explain and develop the main idea, then a summary sentence is not needed or desired, tidak dibutuhkan lagi. Oke. Halo, good evening Mbak Nur. Oke, jadi itu ada ketiga bagian dari sebuah paragraf. Oke. Bisa ya, ketiga bagian dari paragraf itu. Saya mau tanya dulu Mbak Yeni. Mbak Yeni, I would like to ask you. Coba dulu sebutkan 3 bagian, the 3 parts of a paragraph. Dari paragraf yang kita bahas tadi. Barusan kita bahas. Sebutkan aja, nggak usah. Yang penting tahu apa ketiganya, nanti tahu itu apa maksudnya. Iya, ada support, tapi harus berurutan, jangan support dulu. Apa itu yang pertama? The first, the second, and the third. Okay. You don't remember? Okay, I will remind you again. There are 3 parts of a paragraph. The first is topic sentence. The topic sentence is placed in the first sentence of a paragraph. Jadi, kalimat pertama dalam sebuah paragraph. And the second is supporting details atau supporting sentences atau kalimat pendukung. So, the function of supporting details atau kalimat pendukung ini adalah untuk mensupport kalimat utama atau mengembangkan main idea yang ada pada topik sentence. The third is summary sentence atau kalimat penutup atau concluding sentence. Biasanya itu menyimpulkan keseluruhan yang sudah dijelaskan, yang sudah dituliskan. Oke, bisa ya? Okay, so I want to remind you, like while you have like online class like this, kalau kalian punya kelas, coba dibuat catatan-catatannya. Misalnya pas tutornya menjelaskan, kalian buat catatan-catatan kecil. Biar kalian juga pas kalian sambil mencatat, itu nanti pas kalian bisa ingat. Sedikit pasti ingat. Oke, bisa ya untuk kelas-kelas lain juga. Biar jangan lupa. Oke, Mbak? Oke. Now we are going to continue our topic. Coba dibuka modulnya di halaman selanjutnya. Halaman 1.2, page 1.2. Okay, unit 1. People's characters and appearances.
Jadi tadi tujuan yang pertama kita belajar descriptive paragraph, yaitu kita akan mendeskripsikan tentang karakter, people characters and appearances. Oke. Jadi kita akan mendeskripsikannya melalui 5 senses. Okay. The first we are going to discuss about people characters and appearances. Okay. So a person's appearances, okay, bisa tahu itu appearance kan? Okay. Can be described in many ways. Dapat dideskripsikan melalui banyak cara. The first is the person's style of clothing. The person's style of clothing. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan seseorang dari luarnya, itu kita bisa mendeskripsikannya melalui banyak cara. Pertama, cara dia berpakaian. Bagaimana cara berpakaiannya kita lihat. Oke. Yang kedua, manner of walking. Cara dia berjalan. Oke. And the second, the color of style of hair. Warna atau gaya rambut. Yang selanjutnya, facial appearance. Mimik mukanya gimana, oke. Yang selanjutnya, body shape, bentuk badannya, and then expression or even the person way of talking, cara seseorang itu berbicara. Dan semua ini adalah termasuk characters dan appearances. Oke, sudah termasuk karakter dan appearances. Ini hanya sebagai tambahan karena di modul kalian ini tidak ada, cuman Miss ambil referensi yang lain. Oke, coba dilihat dulu. Oke, dilihat dulu paragraf pertama yang people's characters and appearances. Writing describing people's characters and appearances. Miss baca dulu paragraf pertama ya. The need to describe people occurs particularly often, even if most writers of language do not usually need to write long description to accomplish their purposes. The informal descriptions of other people or even of oneself is common in personal letters. The description of oneself also occurs in job application, reports, and essays. Biasanya kan, jadi kalau tentang ketika kita mau melamar pekerjaan juga nanti ada coba ceritakan tentang dirimu. Nah itu you describe yourself. Kamu menceritakan dirimu sendiri. Atau mungkin dalam essay, kamu buat dalam essay, you describe yourself. So that's the function of descriptive paragraph. Okay. Di sini, okay, you can see the example of model for describing people's characters and appearances in your module. Okay. Bisa dilihat itu. Coba dibaca dulu. Miss aja dulu membaca ya. Kalian ikuti di situ. Miss jadi kita mau lihat dulu yang pertama, supporting topic sentence-nya yang mana di sini. Once when I was talking to Greg, a Canadian friend, I said that Suprapti, our companion, who has only a single name, nominated to Best Employee of the Month. Jadi ini adalah kalimat utama atau topic sentence. Okay, so I want to show you the another example yang sederhana. Okay, this is the example of paragraph describing a person's face. Okay, tadi paragraf itu terdiri dari 3 bagian. Apa itu? Siapa yang bisa? Topic sentence, supporting details. Okay, summarize sentence atau concluding sentence. Kalau topic sentence berarti di awal. Di sini Miss bold, Mary is as beautiful as Hollywood star. Okay, berarti ini adalah topic sentence. Jadi di topic sentence apa sih ini main idea-nya? Main idea-nya apa? Ingat, main idea itu ya, kenapa? Kalau jadi main idea itu adalah bagian dari topik sentence. Jadi main idea itulah yang akan dikembangkan oleh supporting sentences atau supporting di detail. Jadi
ini main idenya adalah tentang beauty, kecantikan. The beauty of Mary, tentang kecantikan si Mary. Itu adalah main idenya. Topik sentence-nya, Mary is as beautiful as a Hollywood star. Jadi kenapa dikatakan Mary ini sama cantiknya dengan bintang Hollywood? Ini adalah contoh yang sederhana ya. Karena di bukunya itu saya lihat agak complicated, agak kompleks. Oke. Jadi ini adalah her thick, wavy, long black hair gracefully falls down to her shoulders and blah 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 shape face. Ini adalah supporting sentence yang pertama. Jadi kenapa dikatakan dia beautiful? Dia kata-kata cantik. Jadi inilah yang mendukungnya, yang mensupport topik sentence ini. Yang selanjutnya, coba dibaca Mbak Yeni. Yang a golden. Bisa dilihat PPT. Bukan di modul, yang di PPT. Oh ya, nggak bisa ya. Yaudah, nggak apa-apa. That's okay. So we can see that. Nanti kita lihat yang di modul ya, yang di buku, yang di PPT dulu. Jadi yang lain bisa lihat PPT-nya nggak? Atau hanya Mbak Yeni aja nggak bisa lihat PPT-nya? Oh, gambar-gambar. Nggak ada di sini gambar-gambar lo Mbak. Mungkin itunya ya, UT Taiwan 1 kurang besar kali. Oh ya, I see. Jadi kalau aku ngomong keluar gitu. Nggak ngerti Miss, nanti pas itu nanti dicoba dilaporin sama Bapel atau akademiknya dulu lah, di screenshot dulu lah. Kalian nggak lihat PPT-nya, coba kita balik ke itu dulu lah, ke modul. Kenapa? Bisa lihat ya? Yang a golden. Atau mau mulai baca dari topik sentence dulu, mulai dari awal. And circles. Lingkar. Cheek. Yeah. Arch. Yeah, chestnut. Reacts. Ya, lanjut. Leg. Upper leg.
Okay, good. So dari yang ini, I guess you can tell that I'm head over heels in love with Mary. Ini adalah apa namanya dalam bagian paragraf disebut apa? What is it called? Iya, conclusion, summary sentence atau concluding sentence. Jadi ada 3 bagian. Jadi dari Hertig until whole page inilah yang disebut supporting details atau supporting sentences, itu sama ya. Jadi fungsinya ini apa? Inilah yang mengembangkan ide yang ada pada topik sentence. Jadi katanya beautiful. Beautiful itu didescribe. Jadi description-nya gambarannya bisa kita lihat di supporting sentences. Jadi begitu menulis sebuah paragraf, kalian jelaskan kenapa dia, misalnya contohnya Mbak Nurjana is beautiful. She has maybe a long hair. Karena ini belum ketemu ya. She has a long hair. Jadi kenapa dia katakan cantik? Pertama, she has a long hair. Baru and then she has a white complexion. Oke, kulitnya putih. Jadi itu kalimat itu this sentence that support main idea, that support topic sentence. Jadi harus dijelaskan. Itulah, jadi supporting detail ini atau supporting sentence inilah yang menjelaskan topik sentence, menjelaskan main idea yang ada pada topik sentence. Jadi itu dulu dipahami, bagiannya itu dimengerti, baru nanti you can use your 5 senses. Oke, bisa ya, sudah mengerti bagian dari sebuah paragraf ya. Jadi nanti kalau dalam tulisan, misalnya kalian suka menulis, nanti kalian juga harus belajar mengembangkan tulisan seperti ini. Mana sih topik sentence-nya? Apa yang kalian bahas? Apa sih sebenarnya topiknya itu? Nah, itu yang kalian ceritakan di supporting sentences. Oke, bisa ya? Oke, now next we are going to continue. So, here coba dilihat poin halaman 1.3 di modul some useful words. So, when we are going to describe people, ketika kita mengembangkan ketika kita akan mendeskripsikan orang, oke, kita menggunakan adjective atau kata sifat. So the words that we are going to describe people using adjective atau kata sifat. Oke, bisa ya, itu kuncinya. Lihat di situ di modulnya 1.3 ada scruffy, friendly, eccentric, grabby, semua ini adalah jenis kata sifat. Oke. Ada cheerful, neat, very informal, semua ini adalah kata sifat. Jadi dalam deskriptif kita kebanyakan menggunakan kata sifat. Karena kata sifat, the function of adjective is to describe people, mendeskripsikan orang. Oke. Di dalam modul bisa kita lihat itu. Nah, here coba dilihat PPT, Miss ada tambahi. Oke. If we are going to describe someone's face, bentuk mukanya. Ini adalah kata-kata adalah ada square, oval, round, triangular. Oke. Ini adalah contoh yang kita gunakan kata-kata untuk kata yang kita gunakan untuk mendeskripsikan bentuk wajah. And how about if you are going to describe? Kadang kan kita sulit
menggambarkan skin atau apa complexion. Jadi complexion is a natural appearance of color the skin. Jadi complexion itu adalah natural appearance of color of skin, natural color. Oke, contohnya, misalnya kalimatnya Mary has a soft creamy complexion. Oke, jadi sebenarnya kan kalau dalam bahasa Inggris, if you're going to describe skin atau complexion, we can use this word. Ada wrinkle itu berkelut, misalnya cover with lines. Lines itu garis-garis atau kelutan. Ini wrinkle ini artinya cover with lines or loose folds of skin. Jadi berkerut dia. Iya, wrinkle. Ada freckle, ada ruddy, ada sallow, ada tan. Jadi tan ini warna kulit. Tan itu warna kulit agak kecoklatan. Coklat kemerahan. Skin with a warm golden brown tint. Itu namanya tan. And then next, if you are going to describe someone's eyes, warna matanya ada black, ada brown, hazel, green, blue, violet, gray, and amber. Kenapa Miss kasih ini? Because dalam deskripsi paragraf di topik yang pertama, di yang pertama itu kita akan mendescribe karakter atau appearance seseorang. So if we are going to describe character appearance, kita harus tahu istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris ketika mendeskripsikan mata apa, black, baru mendeskripsikan rambut misalnya black, brown, ada texture or appearance, ada wispy, fuzzy, wavy bergelombang, curly, keriting. Jadi ini semua kita gunakan when we are going to describe people appearances. Bisa nanti dipelajari. So these are some useful words. Jadi contoh coba dulu diperhatikan, coba modulnya dibuka. Seperti page 1.3, some useful word. Ada slim. Berarti slim dan fat itu adalah body shape ya, bentuk badan. Kalau cheerful berarti itu cenderung ke karakter, friendly. Humorous, extrovert, elegant. Ini adalah kata sifat. Jadi ingat, dalam deskriptif paragraf kita mendeskripsikan seseorang dengan menggunakan kata apa? Yeah, good. So, in descriptive paragraph, if we are going to describe people, we will use the adjective. So that's all about people's characters and appearances. Yang pertama, so I want to review yang pertama. Dalam paragraf ada 3 bagian. Yang perlu kita ketahui adalah topic sentence atau kalimat utama. Yang kedua supporting details atau supporting sentences atau disebut dengan kalimat pendukung. Yang ketiga summarize sentence atau concluding sentence atau disebut dengan kalimat penutup. So these 3 parts are very important in a paragraph. And then when we are going to describe people, we will use adjective. Because the function of adjective is to describe people. Itu yang penting untuk sementara ini kalian pahami tentang descriptive paragraph. So when you are going to describe someone, misalnya seseorang yang kalian kagumi, misalnya I would like to ask Mbak Nurjana, Mbak Nurjana, do you have favorite actors or favorite actor? Or
who 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 is I mean, no, not ya, yang Mbak kagumi itu siapa? Ada nggak yang Mbak kagumi? Orang tua, your parents, right? So now, okay, use your five senses, okay? Gunakan kelima indranya if we are going to describe, okay? Ketika kamu ingin menggambarkan atau mendeskripsikan orang, someone that you admire so much. Misalnya apa yang ingin kamu deskripsikan? Karakternya kah? Appearance-nya kah? Atau mungkin cara berbicaranya kah? Cara berpakaiannya kah? Nah, so when you are going to describe, you should use your five senses. Okay? It will be easy for you. Oke, nanti Miss buat tugasnya. Jadi tugasnya, oke, tugasnya nanti itu dibuat, tugasnya ditulis. Oke, coba describe dulu. You should describe someone you admire so much. Seseorang yang kamu kagumi. Kamu tuliskan dalam sebuah paragraf. Oke, jadi ya jadi Miss kasih dulu ini keringanan. Oke. Yang pertama, topic sentence. Ingat ya, topic sentence, remember right? Topic sentence. And then yang kedua, supporting sentence-nya 3 aja. 3 supporting sentences. Iya, 3 kalimat untuk supporting sentence-nya. Baru summary-nya, topic sentence-nya, concluding sentence-nya 1. Belum paham. Nanti ini tugasnya dulu. Nanti Miss ulang lagi. Biar diingat aja, dicatat nanti ya. Ini tugasnya untuk minggu depan. Oke? Bukan sekarang. Sebelum kelas harus sudah disubmit nanti. Oke? Nah, itu dia tentang people's characters ya. Nanti Miss bagi itunya ya, YouTube-nya ya. Oke. Oke, Miss ulangi dulu, Miss review ya kembali ya. Oke. Descriptive paragraph. Descriptive berasal dari kata describe, menggambarkan atau mendeskripsikan. Oke. So we are going to describe. So in descriptive paragraph we are going to describe people's characters and appearances. And the second, we are going to write assumption about people. And the third, we are going to describe places. Jadi kita menggambarkan, menceritakan, mendeskripsikan. So that's the objectives we learn about descriptive paragraph. Okay, so I want to tell you again, when we are going to write descriptive paragraph, we should use our 5 senses: sight, taste, touch, smell, and hearing. Okay, so the purpose is not only for ourselves but also for the readers. So the readers will see, feel, and hear what we have seen, felt, and heard. So people, jadi orang-orang akan bisa melihat, merasakan siapa orang yang kalian kagumi melalui tulisan kalian. Sudah kalian deskripsikan, jadi orang-orang pun akan merasakan, melihat. Okay? That's about descriptive. Before we continue about descriptive paragraph, first we have to know about paragraph. I want to remind you about paragraph. Okay, I believe that last semester you already discussed many times about paragraph. So here I want to remind you that a paragraph consists of 3 parts, or a paragraph has 3 parts. The first is topic sentence. So the topic sentence is placed in the first sentence of a paragraph. So in the beginning of a paragraph. So the function is it summarizes the single topic
a main idea. So you have to know that kalian harus tahu that dalam topik sentence, dalam kalimat utama ada ide utama. Okay? Dalam sebuah kalimat utama ada ide. Jadi ide ini yang akan kita discuss, ide ini yang akan kita kembangkan, okay? Yang akan kita kembangkan di dalam supporting details atau dalam supporting sentences. Okay, for example, tadi Mary is as beautiful as Hollywood star. Itu adalah kalimat utama. Mary sama cantiknya dengan bintang Hollywood. Itu adalah kalimat utama. Ide utamanya mana di situ? Tadi Miss bilangkan dalam kalimat utama ada ide utama. Ide-idenya itu tentang the beauty of Mary, kecantikan diri si Mary. Miss ambil contoh yang sederhana ini biar bisa ngerti. Jadi kecantikannya seperti apa? That we are going to describe melalui supporting sentences atau supporting details. Jadi supporting details inilah atau supporting sentence ini atau kalimat pendukung ini yang akan menceritakan the beauty of Mary. Okay? Jadi kalau udah lama menulis, usually the supporting details consists of 6 or 8 sentences. Okay? So the function is to explain and develop the main idea. And the third is summary sentence atau kalimat penutup atau disebut dengan concluding sentence. Jadi concluding sentence ini menyimpulkan apa yang telah kita jelaskan pada topik sentence dan supporting the details. But you have to remember not every paragraph has a summary sentence. Tidak semuanya. Kalau sudah jelas di atas nggak perlu lagi dibuat. But in your homework, I want you to write summary sentences or summary sentence. Okay, that's about paragraph. Now we continue about descriptive paragraph. So dalam modulnya halaman 1.2 ada unit 1, we are going to describe people, characters, and appearances. Okay, so the way we describe a person, okay, a person's appearances, we can do in many ways. Okay, misalnya bagaimana kita mendeskripsikan tentang seorang itu? Bisa kita deskripsikan tentang the style of clothing, manner of working, color and style. Oke, jadi ini harus detail, lebih detail dia, body shape-nya. Ini adalah people's appearances, oke, atau a person's appearance. Okay. So this is the example, okay? So example of a paragraph describing a person's face. Mary is as beautiful as Hollywood star. So here is the topic sentence. Ini adalah kalimat utama. Okay. In topic sentence, dalam kalimat utama, okay, ada main idea. Main idea ini tentang beauty, beautiful. Okay. Kenapa, Mbak? Ya, tidak semua, ada yang di akhir, oke? Okay? But mostly kebanyakan kalimat utama itu ada di awal. Oke. Okay? And jadi dari her thick sampai ke whole face ini adalah supporting sentences atau kalimat pendukung. Jadi kalimat pendukung inilah yang mengembangkan ide yang ada pada kalimat utama. Okay, and then it will be summarized, akan disimpulkan di dalam concluding sentence atau kalimat
penutup. I guess you can tell that I'm head over heels in love with Mary. Okay. Kenapa? Kenapa ini ada? Karena dalam kalimat utama ini belum ada diungkapkan. That's why it needs summary sentence in this paragraph. Okay. Jadi itu adalah contoh descriptive paragraph tentang people's characters dan appearances. So, there are some words that we use. Jadi kata-kata yang kita gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang, when we are going to describe people, we have to use, kita harus menggunakan adjective. Okay? Jadi kalimat kata sifat. Misalnya smart. Smart itu biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Smart, beautiful, slim. You can see some useful words in your model page 1.3. Okay, bisa ya. Terus ini sudah ada, udah nanti Miss share PPT-nya. You can see this face shape, skin and complexion, and eyes, hair. Okay. Oke, itulah tentang descriptive paragraph, bagaimana kita mendeskripsikan karakter dan appearances seseorang. Oke. Do you have any question before we continue? Ada yang mau tanyakan? Udah jelas ya. Yang penting itu dulu intinya. Apa itu deskriptif? Apa tujuannya? Terus jenis kata apa yang kita gunakan ketika kita ingin mendeskripsikan seseorang. Di mana letak kalimat utama, di mana letak kalimat pendukung, di mana letak kalimat penutup. Itu sudah bisa ya. Oke, selanjutnya lihat modulnya halaman 1.4. Oke. Di sini ada grammar yang harus kita pelajari. Oke, jadi grammar ini berkaitan dengan topik kita tentang deskriptif. Oke. Kalian sudah belajar tenses ya. So, but here are, jadi di sini ada 8 tenses utama yang sering kita gunakan. So, we are going to discuss 8 sentences that we use in our daily life, yang biasa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Just 8. Oke, ada hanya 8. Oke, the first is, you can see your module. Oke. Yang pertama itu simple present tense. Oke, atau disebut dengan simple present. Oke, this tense is used to express repeated or permanent events, past, present, and future. Jadi, simple present itu digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang repeated, berulang kali, atau yang permanen. Dia dalam waktu. Contoh, it rains almost every day in Bogor. Okay. And they live in Jakarta, but they are staying in Bali at the moment. Okay. And then present progressive. Present progressive itu sama dengan present continuous. Okay. This tense is used to express temporary, even just now or just around now. Example, it is raining again. They're watching Popeye the Sailor Man. Okay. So let's see the PPT. Coba kita lihat PPT-nya. Ini adalah contoh sederhana. Contoh simple present tense, they walk home. So you have to remember that kalau dalam simple present tense kita menggunakan kata kerja pertama. Oke, ketika subjeknya orang ketiga tunggal, kata kerjanya kita tambahkan dengan s atau as. Oke. Tapi ketika subjek, kata kerja. Ketika subjeknya orang pertama tunggal, kata kerjanya without s atau without as. Yang kedua,
present continuous tense, namanya continuous, berlangsung, so we are going to use they are working home, misalnya to be plus verb ing. Oke, simple past tense, kita menggunakan kata kerja kedua. Peter lived in China in 1965. Oke, past continuous, past dia, tetapi dia berlangsung di waktu lalu. Berarti kita menggunakan to be past ditambah verb ing. I was reading when she arrived. Okay, and present perfect, present perfect. Berarti ini adalah kejadian yang berlangsung di waktu lampau tapi masih ada kaitannya dengan sekarang. Pakai have, has plus verb 3. I have lived here since 1987. Okay, present perfect continuous. Okay, I have been living here for years. Okay, ciri-cirinya pakai for. And past perfect, we had been, ini past perfect itu kejadian yang berlangsung waktu lampau, but tidak ada lagi hubungannya dengan masa sekarang. We had been to see her several times before she visited us. And the last is past perfect continuous. He had been watching her for some time when she turned and smiled. Jadi ini adalah di bukunya juga di modul, lihat. So there are 8 tenses, ada 8 tenses yang generally, yang umumnya kita gunakan dalam sehari-hari, dalam bercakap, dalam ketika kita ngobrol, dan ketika kita menulis. Jadi saran Miss, that's my suggestion. You just remember the 8 tenses. Kalau sudah kalian yang kuasai yang 8 ini, okay, I believe that you can speak well, you can write well. Kamu bisa berbicara dengan baik, bisa menulis dengan baik. Okay, jadi in English, dalam bahasa Inggris, tenses is really important. Ketika kita juga menulis harus menggunakan tenses. Apalagi berbicara juga harus menggunakan tenses. Okay. Kalian bisa lihat PPT-nya nggak? Bisa. Coba nomor 1. Oh, ada yang mau ditanya dari ke-8 ini? Do you have any question dari ke-8 tenses ini? Bisa ya, kalian udah paham ya, udah familiar dengan ini ya. Oke. Sebelumnya Miss mau tahu siapa sih yang suka menulis? Ada yang pokoknya suka menulis lah. Nah, kalau menulis itu perlu loh. Siapa tahu kan kalian suka menulis, karena nanti kan kalian karirnya kan menulis juga. Jadi dari sekarang dikembangkan. Dan ketika kalian sudah ada bakat menulis, kalian pelajari rule-rule-nya, aturan-aturan menulis itu kan, menulis juga itu ada aturan, mana kalimat utamanya, gimana kalimat pendukungnya. Nah kalian nanti sudah terbiasa menulis karya ilmiah pun nanti nggak susah lagi gitu. Biar kronologikal dia. Kadang kita membaca sebuah tulisan nggak kronologikal, nggak berurutan. Jadi kalau menulis, kita lihat kalau native speaker, kalau penutur asli menulis, tulisannya itu sangat bagus. Dia terorganisir, dia kronologikal, sangat kronologikal. Jadi pakai beraturan dia, waktunya pun beraturan, tidak dilangkah-langkahi. So, iya. Jadi kuncinya itu ketika kita mau menulis, kita bikin draftnya dulu. Ketika kita mau bikin draft, atau kita mapping, ide yang kita kembangkan, topik yang kita kembangkan akan tahu yang mana kita kembangkan, topik yang mana. Kita bikin mapping, kita bikin draft dulu. Oke, sekarang kita lanjut. Coba ini ada latihan sedikit. Nomor 1. Siapa yang bisa? Fill the gap with the correct tenses.
isi gap yang ini, ruang yang kosong ini dengan tenses yang benar. Siapa yang bisa? Mbak Ayu, nomor 1. I have. Oke, good. Nomor 2. Oh, nanti aja kita itu ya. Pokoknya dicatat jawabannya. Dicatat masing-masing jawabannya. Nanti kita periksa nomor 2. Mbak Napiatun. Oh, belum bisa ya. Udah Mbak Muntrik lah. Nggak apa-apa, Mbak Muntrik. Halo, Mbak Muntrik nomor 2. Baru nanti nomor 3 Mbak Nur. Nomor 4 Mbak Yeni. Nomor 5 Mbak Ayu lagi. Ayo, siapa yang bisa duluan? Nggak ngerti. PPT-nya itu. Mungkin karena pakai laptop itu, Mbak. Pakai HP itu. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang mau mulai? Kan udah punya nomor masing-masing kan? Jadi kalau udah selesai udah bisa dimulai. Udah dapat. Jawabannya masing-masing dicatat ya. Enggak, dua-duanya kepake. Dua-duanya jadi letaknya di mana gitu loh. Iya, 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 kenapa, Mbak? Oke. Nomor 4 ya, Mbak. Iya. Oke. Jadi Mbak di situ pakai sent. Oke. SENT. Oke. Dicatat ya. Nanti kita diskus sama-sama. Oke. Next. Who will be the next? Berarti itu Mbak Yeni itu tenses apa yang Mbak pakai di situ? Oke. Remember ya. Oke. And then who will be the next? Oke. Ini dengan Mbak Nurjana. Oke, Mbak Nurjana nomor 3 ya. Oke. Oke.
Oke, sama ya. Menurut Mbak sama ya. Oke, nanti kita bahas sama-sama nggak apa-apa. Oke. And then, who will be the next? Oke, nomor 5. Mbak Ayu. Great, great, great. Oke. Great. Oke. Yang tingnya itu diapain? And I think I have learned a lot. Oke. Jadi yang bagian pertama tensesnya tenses past tense. Oke. Yang keduanya present and present perfect. Yang ketiga present perfect ya. Oke, dicatat jawaban masing-masing. Satu lagi ya, Mbak Muntri nomor 2, biar kita diskus sama-sama. Ayo, ayo. Kenapa? Udah bisa, Mbak? Aku bingung, itu suara apa? Nguk, nguk, nguk gitu. Ayo Mbak Muntri, you can do it. We are waiting. Ada, kata Mbak itu tadi kan ada. Iya, iya diketik Mbak, ya nggak apa-apa diketik. Mbak Muntri mau ngetik, dia nggak mungkin itu nggak bisa bersuara. Oke Mbak, it's okay. You can type it. Oke, kita menunggu. But last year, I blank 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 hard enough for English. That's why my marks blank 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 are really that good done. I blank 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 English for 7 years now. As I pass, as I pass, okay? Oke, belum nyampe ketikan Mbak Muntri. Atau jawabannya aja langsung diketik Mbak, nggak usah diketik semuanya gitu loh. Jawaban yang itu kan ada gaps itu, yang di fill itu aja, jangan semua kalimatnya diketik. Yang jawabannya aja, yang dirubah itu aja yang mana.
Oke. Boleh. Oke. Mana ya? So while we are waiting for Mbak Muntrik, answer, okay, I would like to ask. Oh, udah ada. I'm not working, yang di belakang itu nggak sama. Oke. Oke, kita bahas. Berarti I'm not working, berarti itu tenses present continuous atau present progressive ya. Now we are going to discuss together. Oke. Yang pertama, I have been learning English for 7 years now. Oke, Mbak Ayu benar. Ini tenses apa Mbak Ayu? Iya, present perfect continuous. Present perfect continuous. Oke. Nah, yang nomor 2, but last year, ingat last year, berarti itu last year adalah keterangan waktu past. Oke. Oke, but last year I was not working hard enough. Oke. Kenapa kita buat di sini? Di sini ada past continuous, di sini ada past tense karena ini adalah terdiri dari dua kali kalimat. But last year, ingat, last year adalah ciri-ciri past. Berarti ini adalah tenses past. Berarti kita gunakan was atau dan kita gunakan sini past continuous. But last year I was not working hard enough for English. That is why my marks were not really that good then. Oke, ingat ini kenapa dia kenapa dia di sini tidak begitu bagus karena dia tidak belajar. Oke. Yang selanjutnya dengan baik ya, belajar dengan baik. As I want to pass, tadi Mbak nomor 3 tadi Mbak Nurjanah ya. As I want to pass my English exam successfully next year, I'm going to study harder this term. Okay. Tadi Mbak Nurjana jawabannya yang bagian pertama gimana yang ini? Iya, karena itu kan want itu kan kata kerja. Pas juga kan kata kerja. Jadi kedua kata kerja, misalnya I want to go. Jadi kalau ada dua kata kerja harus ada to menghubungkan antara yang kata kerja pertama dan kedua. Nggak bisa I won't go, nggak bisa, tapi harus ada I want to go. Jadi to go itu atau to pass itu namanya to infinitive. Udah pernah belajar to infinitive kan, kata kerja yang diawali dengan to. Oke. I want to go, I want to cook, I want to study. Nggak bisa I want to study, nggak bisa. Jadi sama seperti ini. Oke. Next year. Ini sudah ada next year. Berarti di sini pakai present future. Oke. Lihat, baru yang ini. During my last summer holidays, my parents sent. Oke, that's good. Ini tadi punya Mbak Yeni ya. Iya ya, Mbak Yeni tadi yang buat ini kan? Bener ya? Oke. Yang selanjutnya Mbak Ayu. It was great that I think I have learned. Oke. Ini tadi punya Mbak Ayu. Mbak Ayu benar tadi ya? I have learned OLED. Ini juga Mbak Yeni. Nomor 1 dan nomor ini 5 tadi Mbak Ayu. Mbak Yeni juga tadi ini benar ya, pas ya.
Okay, good. Okay, now next. Okay, coba diperhatikan. Kita lihat selanjutnya, lanjut. Halaman berapa itu? Yang unit 2, 1.12, page 1.12. 1.12. Okay. Sudah ada ketemu. Now we are going to discuss about assumption about people. Assumption, asumsi. Berarti kalau asumsi itu kebenarannya belum pasti, masih berasumsi. So when we are going to write a descriptive paragraph about assumption, so kita berarti menggunakan kata, coba kalau kita mau berasumsi, kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata apa? Saya pikir, oke. Berarti itu menebak. Jadi dalam bahasa Inggris biasanya itu menggunakan I thought. Coba diperhatikan contohnya. Model for assumption about people. Okay. Okay. So before that, I'm going to emphasize that we are going to, if we are going to write assumption, we are going to assume about people's personality. Berasumsi tentang personality seseorang dan juga social background-nya. Itu yang selalu kita dalam sehari-hari pun kan kita kadang berasumsi tentang seseorang, tentang background-nya, tentang personality-nya. Jadi assumption, jadi itu kebenarannya belum mutlak kebenarannya. Okay. So model for assumption about people. Okay. So biasanya, okay, contohnya seseorang berasumsi tentang temannya, biasanya misalnya background temannya, personality temannya. I want to read a little. Okay. When I was at college, ketika saya berada di college, okay, I had a friend whose name was Freddie. He was as old as I was. Okay, he was. Okay, yang selanjutnya ini menggunakan tenses apa ini? Kalau was pakai tenses past because it's assumption. Okay, he was an introvert. Okay, and deep thinking person. In addition, he hardly smiled. Hardly artinya hampir tidak pernah smiled even when we made jokes. This is, okay, lihat. So this coba digarisbawahi. This is my assumption when the first time I saw him. Okay, when, coba di underline, garis bawahi. I thought, nah coba thought-nya digarisbawahi. Jadi thought itu adalah jenis kata kerja yang kita gunakan, atau bisa juga kita ganti I guess. Okay, when we are going to assume, okay, we are going to write assumption about people. Kenapa kita menggunakan thought dan guess? Karena kebenarannya belum mutlak. Nah, juga masih menebak-nebak, berasumsi. That's why berarti kebenarannya belum mutlak. Okay, I thought that he was. Okay, coba diperhatikan itu. And then coba diperhatikan paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang times flew. Okay, times flew, udah dapat times flew, waktu berjalan. Okay, paragraf terakhir pada halaman 1.12, times flew and one day. Okay, ada times flew-nya. Ini adalah salah satu ciri dalam assumption. And one day, suatu hari, ini juga what I assume, apa yang saya asumsikan, was right. Ternyata benar. I found out what and who he was when he was sick. Nobody knew that he was sick until we came to his dorm. He was lying alone in his room desperately. Later he told me his childhood and his family. What a poor boy he was. What a poor boy he was adalah apa itu? Dalam satu paragraf disebut kalimat penuh
penutup. Oke. Coba yang tadi yang Miss tekankan itu di garis bawahi. Oke, this is my assumption when the first time I saw him. I thought, okay, times flew one day, times flew and one day what I assumed was right. Ini di garis bawahi. And then baru what a poor boy he was, di garis bawahi juga. Jadi, so kalian pernah nggak berasumsi tentang seseorang? Did you ever assume someone? Mbak Yeni dulu saya tanya, pernah nggak berasumsi tentang seseorang, personality-nya atau social background-nya? Pernah nggak? Jujur dulu. You must be honest. Nah itu, ketika kalau kalian sering berasumsi, dituliskan asumsinya itu dulu. Nanti dituliskan itu adalah contoh deskriptif paragraf tentang asumsi. Jadi caranya, jadi ketika kalian berasumsi, kalian harus cari kebenarannya. Jadi kalau masih asumsi saja, kalian tidak cari kebenarannya, itu bukan asumsi yang benar. Itu bukan menulis asumsi tentang seseorang yang benar. Kalian ketika berasumsi harus tahu kebenarannya, kalian cari. Nah, itulah nanti. Ya nggak apa-apa, buat aja what I assume was wrong. Itu aja dibuat. Berarti asumsi kalian salah, tebakan kalian salah. Kenapa tebakan kalian salah? Nah, seperti ini, I found out. Nah, itu adalah penjelasan dari times few and one day what I assume was right. Jadi ingat, ini berapa paragraf? Ini coba di paragraf terakhir itu kita perhatikan. Oke, yang mana di situ kalimat utama? Dari paragraf terakhir. Nah, dari setiap paragraf itu ada, di dalam setiap paragraf, ini kan ada when I was at college, ini paragraf pertama, this is my assumption, paragraf kedua, he stayed ketiga, baru I tried keempat, times flew kelima. Coba kita lihat paragraf kelima, times flew and one day what I assumed was right. Ini adalah kalimat utama dari paragraf kelima, dari paragraf terakhir. Kenapa dikatakan asumsinya itu benar? Kenapa? Harus ada kalimat pendukung. Yang mana kalimat pendukungnya? Coba dibaca Mbak Yeni. Yang di modul. Di PPT nggak ada loh Mbak. Kan tadi saya bilang di modul. 1.12. Apa semua lihat, siapa yang lihat modul? Mbak Ayu lihat modul nggak? Oke, lihat modul ya. Diikuti berarti dari tadi, Miss kan? Cuman Mbak Yeni aja ya yang nggak ngikutinnya. Oke, saya ulangi kembali ya. Oke, Miss ulangi ya. Itu kan tentang assumption about people, oke? Asumsi tentang seorang. Jadi asumsi itu namanya ada kamu menebak, you guess someone personality or someone background. Kamu menebak personality atau background seseorang dalam tulisan. Jadi apa yang kamu tebak itu kamu tuliskan. Itu menjadi descriptive paragraph. Oke, jadi when you assume someone, kebenarannya belum akurat, oke? Jadi di sini coba diperhatikan, ini contoh model of assumption, model for assumption about people. Oke, coba diperhatikan when I was at college. Ini adalah sebagai introduction-nya. Oke, coba diperhatikan paragraf selanjutnya. This is my assumption when the first time I saw him. Di underline. Ini adalah asumsi saya ketika pertama kali saya melihatnya. I thought, oke, saya pikir, oke, atau bisa juga dengan I guess, bisa juga ya. Nah, itu adalah I thought that he was callous and irritable person. Oke, ini dia tebakannya. Ini asumsinya. Oke, sampai I tried. Oke,
sampai paragraf selanjutnya itu adalah tebakannya. Sekarang selanjutnya diikuti paragraf terakhir. Time flew, and one day what I assumed was right. Okay, what I assumed was right. Okay, what I was assumed was right. Okay, jadi kenapa dia dikatakan benar asumsinya? Okay, kenapa dia benar asumsinya? Coba dibaca Mbak Yeni. I found out. Oke, jadi sebelumnya saya mau tanya Mbak Ayu, asumsinya apa rupanya? Kalau kita mau tahu asumsinya, kenapa Mbak? Sekali lagi, sorry. Iya kan yang itu kan time flew what, coba diperhatikan paragraf terakhir. Time flew and one day what I assume was right. Apa yang diasumsikan rupanya dia? Berarti kalimat sebelumnya yang mana yang kita tengok di awal? Yang mana? Oke, itu juga yang coba dia yang di awal. Itu juga benar, tapi yang lebih perfectnya di awal. Coba, this is my assumption when the first time I show him. Bisa? I thought that, iya, I thought ini dia asumsinya. Gitu. Jadi asumsinya dia adalah he was a careless and irritable person. Kenapa dia katakan careless dan irritable person? He was always alone, dressed up untidily. Oke, baru he stayed alone in dormitory. Ini semua adalah pendukung. Oke. Dan ini dia yang saya misalnya kan tadi apa rupanya asumsinya? Asumsinya tadi I thought, oke. Jadi kenapa dikatakan dia asumsinya benar? What I assume was right. Kenapa? Berarti jawabannya adalah kenapa? Alasannya I found out. Bisa ya? I found out what and who he was when he was sick. Nobody knew that he was sick until we came to his dorm. He was lying alone in his room disturbedly. Later he told me his childhood and family. What a poor boy he was. Oke, jadi kalau kalian berasumsi tentang seseorang, jangan hanya berasumsi, but you should find out. Kamu harus menemukan kebenarannya. You should find, iya. And then you can write a good descriptive paragraph about assumption. Okay. Yeah. What I assume was wrong. Okay. Baru kalian jelaskan kenapa kalian katakan tidak benar. Kalian jelaskan melalui kalimat pendukung. Tapi makanya yang perlu diketahui dulu bagian-bagiannya, cara-caranya gitu. Oke, bisa ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ngerti nanti ditanya di grup kita boleh. Oke. Jadi ada some useful words. Oke. Ada beberapa kata ketika kita membuat tulisan tentang asumsi. Assumption, imaginative, unselfish, devious, ambitious, bright, mean, pain, patient. Ini adalah jenis kata when we are going to write
descriptive paragraph about assumption. Oke, namanya juga masih berasumsi. Oke, ada yang cenderung negatif, ada yang positif. Oke, misalnya kayak irritable itu kan itu udah negatif, cruel. Oke, udah negatif. Nah, itu namanya juga asumsi. Oke. Dan kita menggunakan kata sifat. Oke. Atau juga kata benda boleh sedikit, but mostly we use adjective because we are going to assume someone's assumption itu sama ya. Okay. And saya pikir itu untuk assumption about people. And then sekarang coba diperhatikan, kita lanjut dulu ya, nanti grammarnya nanti kita discuss sendiri. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke unit 3. Now we are going to describe places. Pertama kita udah describe someone, appearances, dan karakter. Yang kedua kita writing assumption. Yang ketiga describe places, tempat. Menceritakan sebuah tempat, kalian deskripsikan tempatnya itu. Ada beberapa kata, coba diperhatikan page 1.23. Some useful ada cozy, resident, furniture, clean, atmosphere, oversight, attic. Jadi yang berhubungan dengan tempat, view, fans, okay, muggy, headline. Ini adalah kata, jenis kata yang berhubungan dengan places. Jadi bisa kata sifat, bisa kata benda, resident, tempat, okay. Furniture, kata benda. Jadi ini ada contoh sederhana tentang place. Place-nya ada bedroom, okay, ruang tidur. My bedroom, okay, my bedroom is comfortable place to take a rest. Ini adalah kalimat utama. Kenapa dikatakan comfortable place to take a rest? It is a good place for relax and sleep in the night. I can do everything that I want in my room. In the right side of my bedroom, next to the door, there are my favorite equipment. It is full with one set of television and PlayStation. Kenapa dikatakan comfortable? Ada television and PlayStation. Beside that equipment, there is a small wardrobe that contains my clothes. Books, ada clothes, books, and other tools to study. I put all my necessary equipment in the small wardrobe. Above that wardrobe, I hung a calligraphy picture on the wall. Okay, next to the wardrobe, there is a small bed that's very comfortable for me to sleep. Udah ada di sini bednya, ada di bed lagi ya. At night, my bed feel very cold. Makanya dikatakan comfortable, katanya kalau malam bednya very cold, tidak panas. In the corner of my bedroom, there's a window. Ada window, and the sunlight in the morning can through into my bedroom. Sinar matahari bisa masuk melalui jendela itu ke ruang tidurnya. Next to the left wall, I hung a clock, calendar, and a small photo of my friends. And the last there is a big cupboard that's full of my family's possessions. All these things make me feel warm and comfort every time. It's a bathroom in my home. That's why he said that his bedroom is comfortable place to take a rest because there is a television, there's equipment, there are clothes, books, okay, and then the sunlight can through the window, through into his room through the window. There's a clock, calendar, calligraphy, and the bed is very cold in the night. That is why he said that his bedroom is comfortable. Jadi inilah contoh kalimat sederhana about describing places. Okay, coba kita kembali. Now we're back to kembali ke modul.
Model for describing place. Ini adalah contoh describing place. Okay, this is a description of my daughter's classroom. Tentang ruangan kelas putrinya. She is in the 3rd grade of elementary school. Okay, perhatikan. The room has a very high ceiling and feels more like a hall than a classroom. Katanya ceilingnya, tahu kan ceiling kan? Oke. Bukan. Itu ceiling itu atapnya, atap. Kayak asbes yang dalam rumah, asbesnya tinggi and feels more like a hall, dan seperti gedung katanya, than a classroom. Lebih cenderung seperti gedung, padahal itu sebuah ruangan kelas. Kenapa dikatakan seperti itu? Pertama, jadi the room has a very high ceiling and feels more like a hall than a classroom. Itu adalah kalimat utama. Kenapa dikatakan more like a hall? It was built during the Dutch occupation. Itu dibangun ketika masa penjajahan Belanda, penguasaan Belanda ya. It is very old. The sliding doors of court closes make the back wall. One side wall seems entirely made of windows, reaching all the way to the high ceiling from above. The steam heat registers and the shelf made by the tops, which are covered with pots, plants, and a globe of the earth. Next to the globe, there's a pencil sharpener. We can see the playground and then the railroad. Okay, we can see the playground and the railroad tracks through the windows. We can feel the fresh air here. Sometimes we can hear the wind blows when the students have gone home, or you can hear your own footsteps. The atmosphere is very quiet and rather scary. There are 2 white blackboards in front of the class. The color is faded. Faded itu luntur ya. The walls is decorated with pictures of national heroes and heroines. There are 20 desks and teachers' desks. They are as old as the building itself. Oke, jadi ini deskripsi tentang ruangan kelas. Di dalam kalimat utamanya dikatakan ruangan kelasnya punya asbes yang tinggi, seperti gedung kan, dia atapnya kan tinggi. Kalau kita di dalam kan tinggi asbesnya kan. Jadi makanya dia feels more like a hall, cenderung seperti sebuah gedung dibandingkan daripada sebuah ruangan kelas. Kenapa dikatakan itu? Nah, di sini udah ada kalimat penjelasnya. Ini ceritanya ada beberapa paragraf. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Okay. So, maybe you can describe your room. Kalian punya ruangan sendiri kan di situ kan? Coba tuliskan ruangan kalian. Bagaimana kalian rasa lihat ruangan kalian? Apakah kalian rasa nyaman? Apakah kalian melihat ruangan kalian besar? Apakah kalian melihat ruangan kalian indah? Apakah kalian merasa ruangan kalian nyaman? That's why you have to feel by using 5 senses. Kalian rasa gimana? Kalian mau lihatnya gimana? Seperti itu. Bisa ya kalau describing place ya. Jadi gampang aja. Jadi if you want to write, mulai saja dari hal yang di mana kamu tinggal, siapa yang kamu kagumi. It will be easy for you. So nanti kalau Miss baca tulisan kalian, Miss bisa ngerasakan, oh begini ruangannya. Miss bisa lihat, oh begini, seperti ini orang yang dia kagumi. Seperti itu. Bisa ya? Ada yang mau ditanya dari situ? It's about describing places, assuming people, and then describing people's characters and appearances. Do you have any questions so far?
Yang penting caranya sudah tahu ya, rule-nya harus tahu bagaimana menulis itu. Kenapa? It depends on you. Kalau misalnya contohnya yang ini kan udah dikatakan tadi kalau sudah jelas di kalimat utama dan di kalimat pendukung sudah jelas idenya, tidak perlu lagi kau jelaskan, tidak perlu kau buat kalimat penutup. But coba diperhatikan dulu yang di PPT describing places. Yang pertama kan topik kalimat utamanya, my bedroom is comfortable place to take a rest. Kalimat penutupnya, it is a best room in my home. Oke, kenapa dia di sini diungkapkan, buat dia pernyataan bahwa ruangannya itu yang paling bagus di rumahnya itu? Karena di sini belum ada jelaskan dia. Di sini kan belum ada dijelaskan dia kalau kamar tidurnya itu ruangan yang paling terbaik di rumahnya. Jadi dia di sini mau menceritakan kepada pembaca. Jadi menceritakan kepada pembaca, so he want to tell to the readers that his room is the best in his home. Because here he just mentioned that his room is very comfortable to take a rest, right? But he didn't mention that his room is the best room in his house. You get it? Ya, bisa ya. Jadi contohnya di model for describing people ini, di sini tidak ada kalimat penutup di sini yang di paragraf terakhir. Coba diperhatikan kalimat terakhirnya itu, they are as old as the building itself. Oke, jadi ini hanya menjelaskan there are 20 desks and a teacher desk. Oke, they are as old as the building itself. So here, here there is no like because we can see that in the first sentence it has been told that the room has a very high ceiling, and it's already told that it was built during the Dutch occupation. So no need to tell no need to tell to the readers about the conclusion, because it has been told here. Okay, it has been told in the supporting sentences. Jadi maksudnya di sini kan, they are as old as the building itself, itu adalah menceritakan tentang 20 desks and a teacher's desk. Jadi di sini di dalam model yang describing ini, yang di modul di sini tidak ada kalimat penutup. Tetapi yang di PPT ada kalimat penutup. Karena sudah dijelaskan semua di dalam kalimat pendukung tentang gedung itu, tentang ruangan kelas itu. But it depends on you. If you want to tell the readers the conclusion about your idea, to conclude, jadi kalimat penutup itu adalah ide penutupnya. Oke, kalimat penutupnya tentang ide yang kamu jelaskan itu, kamu tutup dengan kalimatmu sendiri. Okay, so no need to bother about concluding sentence atau kalimat penutup. It depends on you. Okay, bisa ya? Do you have any questions so far? No? Okay. Okay, so first I want to go fast. Here you can see your module page 1.23 about the grammar. Okay,
ada grammar yang ingin kita pelajari. Perhatikan dulu sebelumnya, kenapa kita mempelajari pasif? Karena dalam kalimat ini ada kalimat pasif. Pertama, it was built. Di underline dulu, it was built. Bisa? Yeah, the room has a very high ceiling and feels more like a hall than a classroom. It was built, ini adalah, coba di underline, sudah di underline? Oke. Baru one side wall seems entirely made. Oke. Itu yang dua itu dulu, nanti selanjutnya ada itu di bawah. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari ini juga ada grammar pasif. Jadi pasif ini jadi dalam menulis paragraph, we are going to discuss about grammar, passive voice. Jadi passive voice is to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing a person becomes the subject of the sentence. Miss percaya kalau udah pernah pelajari, Miss ceritakan singkat aja ya, jelaskan singkat. Jadi passive voice itu adalah objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Objek di dalam kalimat aktif menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Contoh ini kalimat ada pasif dan aktif. Contohnya, saya membeli buku. I bought some books yesterday. I bought some books yesterday itu kalimat aktif. Bisa ya? Jadi, saya membeli buku setiap hari. Itu kalimat aktif. Saya membeli buku kemarin. Itu adalah kalimat aktif. Buku dibeli oleh saya kemarin. Itu adalah kalimat pasif. Bisa ya? Jadi, kalimat pasif itu berawalan di, kalimat aktif itu berawalan me. Jadi, pasif berawalan di atau ter. Kalau kalimat aktif berawalan mu atau ber, kata kerjanya. Bisa, Mbak? Halo? Mbak Yeni bisa? Atau udah ngantuk? Bisa ya? Nah, jadi kalimat aktif itu berawalan, kata kerjanya berawalan mu atau ber, kalimat aktif berawalan di atau ter. Contohnya ini. Contohnya sederhana saja. Coba sambil dibuat catatannya situ. I bought some books yesterday. I bought some books yesterday. Oke, itu adalah kalimat aktif. Oke, jadi kalimat pasifnya some books were bought by me yesterday. Dibeli oleh saya kemarin. Contohnya yang ini. Yang nomor 2 lebih simpel. Yang di PPT, perhatikan PPT. A mass of gases wrapped around our planet. A mass, wrap di sini kata kerja. A mass di sini adalah subjek. Oke. Ini around planet di sini adalah objek. Oke. Jadi kalimat pasifnya our planet, planet kita dibungkus atau wrap in a mass of gases. Oke. Atau contoh sederhananya lihat di modul. Perhatikan. Paper is made of wood. Kertas terbuat dari kayu. Oke. Yang kedua, Indonesia. Indonesia is governed from Jakarta. Ini adalah kalimat pasif. Oke. Saya dulu. Coba ditulis di situ kalimatnya dulu. I read a novel. I read a novel. Oke, ditulis. Itu kalimat aktif. Oke. Kalimat pasifnya, coba digaris bawahi. I itu subjek, read kata kerja,
baru a novel objek. Subjek, predikat, objek. Objek yang di kalimat aktif itu menjadi subjek, menjadi a novel was read by me. A novelnya jadi subjek dalam kalimat pasif. Itu dia. Bisa ya? Ini ada contohnya kok. Ada yang mau ditanya? Do you have any question? No? Sudah ngantuk kaliannya? Oke. Oke. Sudah bisa kita tutup ya. Later, if you have any question, just post in our group. That's why I created that group. Okay, so that it will be easy for you. You will be easy to express, or if you want to express your thought or to post something in our group. Okay. Kalau ada pertanyaan bisa di inbox Miss atau di post di grup. Okay. I think that's all for tonight. So about your homework, okay, you should submit the homework before next Monday. Okay, before next Monday. Jadi ya, about the people you admire so much. Okay, jadi di submit itu hari Minggu ya. Hari Minggu depan, hari Minggu depan di submit, oke? Okay? Udah tahu tugasnya ya? Oke. Okay. 3 kalimat aja, just 3 sentences. Oke, okay, and then summary sentence dibuat. Oke, okay, karena kita masih pemula jadi harus belajar, harus dibuat kalimat penutupnya. Oke, okay, do you have any question about the homework? No? Can I close the meeting? FB aja, ke inbox Kemis ya. Oke, okay. Di inbox aja, nanti kalau di post di grup nanti jawabannya nanti hampir sama nanti. Oke, okay. Atau di post di grup aja, kan itu kan grup pribadi, jadi di post di grup aja. Oke. Okay. Ada lagi? No? No? Oke. Okay. So I think that's all for tonight. Thank you for your cooperation, and don't forget to make your homework. Okay, good night. Bye-bye. You're welcome.